সভাপতি বটে। আজ 35 সালে ওরা এই চাগড় বিধানসভাকে কবজা মাত্র কাজে 2024 এ আমরা কি রকম ভাবে যে জামশেদপুরের 85 যারা এই আপনারা জানেন যে এসটি রিজার্ভ হয় এসসি রিজার্ভ হয় যে কিনা যে চাগড় বিধানসভা জামশেদপুর আমাদের যে পার্টির কেন্দ্রীয় আদরণীয় সুদেশ কুমার মাধব জি ধরে পালনে কে করছে। এরপরে আজ 4.5 সাল আগে 4.5 সাল হয়ে গেল কোনদিন এখানকার স্থানীয় এমএলএ সরকার ব্লকে মিটিং নিয়ে এলো যায় এখানকার পাবলিক কি রকম সুবিধা দেওয়া হবে। সেজন্য আমরা যে প্রোগ্রাম করছি হরেক বছরে দেখেন যে আপনারা কেন্দ্রীয় আদরণীয় সুদেশ নির্দেশে ভাবে ব্লকের কাম আরো সব যে সুবিধাগুলো দেওয়ার জন্য এরা বৈঠক করতে চালু করে দিলেন। সেই জন্য আপনারাকে বলবো যে আসতো পার্টি এখন চুনাও আসছে একটাই যে প্রোগ্রাম चूल्हा पर प्रमुख और ग्राम प्रभारी सम्मेलन में आपके लोकप्रिय नेता पार्टी के समर्पित एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे नौजवान नेतृत्वकर्ता जिनके मन में झारखंड की समझ और चिंता और अपने कार्यकाल में एक विधायक से लेकर युवा नेता आदरणीय प्रोफेसर ऋषि कनौरिया जी विशाल विधानसभा के सुधा प्रमुख और ग्राम प्रभारियों के सम्मेलन में आदरणीय श्री सुदेश कुमार मातो जी मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं इस विशागढ़ विधानसभा के जन जन के नेता केंद्रीय सचिव आदरणीय सत्यनारायण मातो जी, केंद्रीय सचिव सुसेन मातो जी, जिला परिषद के पूर्व जिला उपाध्यक्ष आदरणीय माझी साहब जी, जो हमारे कर्मठ नेता आदरणीय हरलाल जी झारखंड विधानसभा तक पहुंचाएंगे। सुधा प्रमुख सम्मेलन काদের सम्मेलन ग्राम प्रभारी सम्मेलन एक बड़ मिशन নিয়ে আমরা আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছি। ইয়ার পূর্বে আমরা লোকসভা ভোটের আগে